India and Pakistan. There are tensions after the attack in Kashmir. You got any message for them? Are you going to be talking to their leaders? Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned about, how are you concerned are you about that? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر تنازع کی تاریخ سے ناواقف نکلے. تنازع کو 1500 سال پرانا قرار دے دیا. بھارت و پاکستان کشمیر کا تنازع خود حل کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت کشیدگی پر رد عمل. طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان و بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں. پاکستان و بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں. دونوں ممالک خود ہی کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے. مقبوضہ کشمیر میں حملے سے پاکستان بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی 2 دہائیوں میں بدترین ہے. صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز. بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب تک بھارت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے. ہمارا دشمن ہمارا ہمسایہ ملک کی مالی آنکھ ہمارا دریا کی طرف دیکھ رہا ہے. پورا پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بھارت سن لے, سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. دریائے سندھ میں ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون. ہم اس دریا کے وارث اور محافظ ہیں. چاروں صوبے 4 بھائی متحد ہو کر مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے. ہماری افواج اور عوام ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بھارت کے خلاف حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مشکل وقت میں پاکستان اور وفاق کی آواز بنیں گے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عوام کے حق پر ڈاکہ مارے. بھارت کے فیصلہ واپس لینے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسے سے خطاب. کہا کہ بھارت نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگائے. مودی نے جھوٹ بول کر اپنے عوام کو بے وقوف بنایا. ہم نے بھی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی واقعے کی مذمت کی. پاکستان بھی دہشت گردی سے متاثرہ ہے. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا یک طرفہ فیصلہ ہے. مسئلہ عالمی فورم پر اٹھائیں گے. دنیا کو پیغام دیں گے. سندھو پر ڈاکہ نامنظور. مودی کی کوششیں ناکام ہوں گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہو گیا. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی. پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ ہوتا. تمام صوبے مانیں گے تو کوئی نہر بنے گی. پانی کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی منصب کا ٹیلی فون. اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا. بھارتی اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا. دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان. علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وزارت خارجہ میں قائم آپریشن زروم کا دورہ. ڈیوٹی پر موجود افسران سے ملاقات کی اور ان کی تیاری کو سراہا. آپریشن زروم پاک بھارت تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا. پاکستان نے تو بہت کریڈیبل سٹیپس لیے. عملی طور پہ پاکستان نے اقدامات کیے. اس وقت بھارت کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایئر لائن ٹکٹس کی قیمت 12% اوپر جا چکی. اس کے بعد افواج پاکستان مکمل طور پہ پرعزم بھی ہیں اور کسی مس ایڈونچر سے ڈیل کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار بھی ہیں. پانی پاکستان کی لائف لائن ہے اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس پہ رسپونڈ کرے گا. پانی پاکستان کی لائف لائن ہے. بھرپور رد عمل دیں گے. پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے. پاکستان نے عملی طور پر اقدامات اٹھائے اور عمل کر کے دکھایا. بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کر دیں. بھارت میں ایئر لائن کی ٹکٹس مہنگی ہو چکی ہیں. بھارت نے جھوٹی خبریں پھیلائیں اور اب بھارت کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. بھارت نے پہلگام واقعے کو بین الاقوامی واقعہ بنانے کی کوشش کی. بھارت کے مقاصد ناکام ہو چکے ہیں. واقعے کے 10 منٹ بعد ہی مضحکہ خیز FIR درج کی گئی.
FIR सामने आने पर भारत का झूठ बेनकाब हो गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियों से घबरा कर भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। वज़ीर इत्तलात और तारड़ की गुफ्तगू कहा कि भारत ने बुकलाहट में वांडी पोरा आड़ी सेक्टर में लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया। भारत ने आड़ी सेक्टर में 2 अफराद को शहीद किया। अल्ताफ लाली नामी शख्स को फेक इनकाउंटर में शहीद किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में अब एनकाउंटर कर रहे हैं। I hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted unanimously. Please move the resolution. पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर करारदाद पेश की। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। भारत को दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। करारदाद का मतन इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा कि पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है। आइंदा जंगें शायद पानी पर हों। सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। भारत कोई गलती ना करे वरना माजी की तरह जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सार्क वीज़े पर आए भारतीय शहरी 48 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो उन्हें नहीं रोकेंगे। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। दुश्मन दुश्मन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। वो खिता जिसमें कि 7.5 लाख फौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। दुश्मन की किसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कलभूषण इसका सबूत है। पहलगाम वाक़या भारतीय फ़ौज की अहलियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी हम सब के लिए मुक़द्दम है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का खिताब। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी कर रहा है। किसी कीमत पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं होने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकता। भारत में भी किसी मुल्क से दरिया आते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक मामाल किए। भारत ने पुलवामा में खुद को टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान में चाय भी पी ली। एमल वली खान ने अपने खिताब में कहा कि भारत की हरकत शर्मनाक है। पाकिस्तान की सालमियत पर किसी को सवाल नहीं उठाने देंगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो शिमला मुआहिदा भी नहीं रहेगा। हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हमें किसी तैयारी की ज़रूरत है। ये भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की जानिब से इज्तिहाल अंगेज़ी का इम्कान है। हमें इस पर जवाब देना होगा इसी अंदाज और ज़ुबान में। भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में जो किया हम बस इसका जवाब दे रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इंडिया में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी नामुमकिन है। दोनों मुल्कों की सरहद पर लाखों फौजी खड़े हैं। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सवाल पर बोले कि ये कामयाब मुआहिदा है। चाहते हैं कि ये मुआहिदा जिंदा रहे। हम इसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। पानी का हुसूल हमारा हक है और इंडिया ने इसको मुआहिदे में तस्लीम किया है।
जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पंगाग का इतराफ। कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी एक एटमी कुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की काफ़ी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फ़ज़ाई समेत समुद्री ताकत में कोई बड़ा तकनीकी फ़ायदा नहीं। भारतीय हुकूमत को अवामी जज्बात की बिना पर जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। जनरल एच.एस. पनाग का भारतीय हुक्काम को जवाबी कार्रवाई के बजाय सोच समझ कर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। Water is a vital national interest of Pakistan. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan, as per the Indus Water Treaty, and the usurpation of the rights of Lower Riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post. Pakistan suspends all visas under SAARC visa exemption scheme. Pakistan's airspace will be closed with immediate effect for all Indian-owned or Indian-operated airlines. That Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure. In conclusion, India's belligerent measures have vindicated the two-nation theory. भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी रोकने की कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। SAARC के स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए। सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। भारतीय इक़दामात ने दो कौमी नज़रिए पर मोहर ज़ब्त कर दी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने भारत को जवाबात दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुक़ीम मिशन के सरबराहों और सफारतकारों को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा है कि भारत सियासी फ़ायदे के लिए दहशतगर्दी को हथियार बना रहा है। इसके इक़दामात इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं।